an ka tɔɔrɔ belebeleba ye mun ye bi kaso an bɛ dugawu kɛ Ala k'an bɛɛ kisi kaso ma kaso tɛ mɔgɔba ta yɔrɔ ye kaso an b'a ɲini Ala fɛ minnu bɛ yen Ala ka sira d'u ma o ka bɔ minnu ma se yen fɔlɔ Ala k'a bɛɛ kisi kaso kɔnɔ donni ma parce que n'i donna kaso la i ka hɔrɔnya bɛɛ minɛra i ka foyi t'i yɛrɛ bolo hali ni mɔgɔ dɔ taara bɔ ye ko nan'i fo e tɛ se ka wuli i yɛrɛ ye k'i bɛ taga gardi de bɛ da i kan ka na n'i ye wa gundo t'i la kuma fɛn fɛn bɛ yen n'i bɛ fɛ k'a fɔ dɔ de sigilen don i tɔn kɔrɔ i ka fɔta a tulo b'a bɛɛ la a b'a k'a bɛɛ jateminɛ mun taara bɔ ye dan de b'i la bilasirali la an b'i bila yan an ka taa ɲɛfɛ dɔɔni o ye i ka du kɔnɔna ye o tɛ kaso ye yɔrɔ dɔ de bɛ yen n'i sera ye i bɛ dan ye wa minnu bɛ k'i kɔlɔsi hali n'i ka denbaya nana don min n'u donni ma diyaw ye o b'a fɔ ko ayi ko visite tɛ yen bi mais min bɛ yen bi n'i tɛ kaso kɔnɔ e yɛrɛ t'a dɔn kaso ye mun ye gɛlɛya ye mun ye e diminen don i yɛrɛ ma yen tɛ yen nasɔngɔ tɛ n bolo sugu ma diya essence tɛ n ka moto la e t'a dɔn k'i bɛ Ala tanu na fo don min ni dɔ taara da sɔgɔ i da la a mana fɔ ko kaso lafiyalen don parce que i ka dumuni b'i sɔrɔ yen tele bɛ yen i bɛ matila kan i ka ɲɛgɛn b'i kɛrɛfɛ Ala deli i kana se yen de e t'a dɔn i ka bɔ i ka so kɔnɔ ka taama ka n'ali misiri la ni misiri jiginna ka t'i fɛ yen ko nin ye hɛrɛ ye fo don min na n'i yɛrɛ ye kaso kɔnɔ n bɛ moto ta sɔgɔmada joona fɛ n bɛ taa sugu la n bɛ taa n ka baarakɛyɔrɔ n bɛ taa kalanyɔrɔ la e t'a dɔn ko nin ye hɛrɛ ye liberté don fo don min n'i ɲɛ bɛ dɔ de jɔlen n'i da la ale de b'i ka da yɛlɛ ale de b'i ka da sɔgɔ Ala k'an kisi kaso ma mais n'i donna fɛnɛ diɲɛ wuli ko tɛ Ala banna na o fɛnɛ tɛ Ala tɛ n fɛ o fɛnɛ tɛ maa donna kaso kɔnɔ minnu ka limanaya ka bon n'an ta ye u ni Ala ka di ka tɛmɛ a kan kira kunturu yɛrɛ y'a kɛ sallallahu alaihi wasallam san 3 makankaw ka embargo b'a kan kaso ti tɛmɛ a kan Ala kira ni sahabaw fo ka dumuni yɛrɛ ban anw ka kaso la dumuni bɛ d'i ma a diya fara goya ka dumuni bɛ taa d'i ma o y'i ka droit de ye mais kira donna kaso min na dumuni kun tɛ di wari b'u bolo n'u taara k'u bɛ taa fɛn san makankaw tɛ fɛn feere u ma Saadu bun Abi Waqasi ko balo nana ban f'olu bɛ yiribulu de dun yiri fura olu b'o de ɲimi k'a ji min k'a ɲaga labɔ sahabaw ye kaso kɛ dɛ minnu donna silamɛya la kun fɔlɔ la ka fara Ala kira yɛrɛ kan alayhi salatu wasalam hali ni ma bɛɛ t'a mɛn Seydina Yusuf i y'o ka kaso mɛn dɛ san 9 ni nabi ɲuman ni a ma foyi kɛ mais a ye san 9 de kɛ kaso la a b'a yɛrɛ lajarabilen don quoi fɛn fɛn bɛ kaso la bɛɛ tɛ juguya dɔ y'a se a ye dɛ kuma dɔ la i bɛ don kaso la hali mun y'i don ye o yɛrɛ t'a dɔn i donna kun min na kuma tɛ yɛrɛ ma o bɛ kaso kɔnɔden dɔw sɔrɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ ni Ala y'i lajarabi ni kaso ye a bila i kun na ninnu ye lajarabiliw de ye kabini mana b'i bɔgɔ la nin b'i sɔrɔ i nalen i b'a exécuter de wa maa min fɛnɛ donna kaso la mun ka jugu ka tɛmɛ kaso yɛrɛ fɛnɛ kan k'i ka kaso kɛ hami ani gami o de ka jugu n'a bɛɛ ye n'i donna kaso la kana kɛ hami ye a kɛra kabaw parce que i bɛ siran yanni i ka don n'i donna kaba dɔrɔn Ala minɛ i b'a k'i ka kuranɛ kalanyɔrɔ ye ka kɛ i ka muraja kɛyɔrɔ ye révision kɛyɔrɔ a bɛ tɛmɛ i kan tafsir kitabu dɔ b'an bolo a dilanna kaso de kɔnɔ Muhamadu Ali Sobun a y'a ka tafsir kitabu dilan kaso de kɔnɔ parce que temps kun b'a bolo yen Ibn Taymiya ma fɛrɛ kuranɛ kalan ma abada f'a donnen kaso kɔnɔ ka kuranɛ jigi siɲɛ 80 kelen na suratul Qamari laban Ala y'a nimina Ala ye kaso kɔnɔ Abu Hanifa ta an y'o kuma fɔ aw ye Imam Maliki ta o fɔra ye Shafi'i ta fɔra aw ye Ahmad bin Hanbali ta ale ta ma kɛ k'a don kaso kɔnɔ dama dɛ ka maa dɔ bila sɔgɔma o sɔgɔma kaso kɔnɔ den bɛ daraka dun waati min busan bɛ ka jigin Ahmadu kɔ la o waati de nin karamɔgɔba alimamiba a ma dɔwɛrɛ fɔ dɛ ko kuranɛ tɛ danfɛn ye ko Ala dɔ don a ka kaso kɔnɔ don filɛ nin n'a fɔra k'u donna kaso la a kana taa k'i ɲɛna k'u ye kojuguba dɔ de kɛ ayi kiiri dɔ dɔrɔn u y'a tigɛ cogo ni masakɛ ka karamɔgɔw ta ma bɛn u ye o karamɔgɔ masina coro masakɛ ye a fana ye degré bɔ ko k'a bila kaso la ninnu ka kaso kɔnɔ don kɛra nin de ye
i Abu Hanifa o i Maliki o Maliki ta yɛrɛ kɛra dɔrɔn ni karabala ko k'i muso bila n'i y'a bila k'a tɛ jate furusa ye talaqul mukrah a tɛ jate furusa ye Maliki ta kɛra o ye a fana k'a yɛrɛ sɔrɔ kaso kɔnɔna la o ɲɔgɔnnaw camanba kɛra e bɔra mun ta yɛrɛ kalama dɔɔni o kɛra Abdul Hamid Keshige ye Misira jamana kan a ye donko joli kɛ a ye bɔko joli kɛ a ye donko joli kɛ ka bɔko joli kɛ mais ma foyi tiɲɛ ye a ka don o don n'a bɔra Ala bɛ dɔ fara a kundama de kan ka dɔ fara a ka bonya kan o b'a yira kuma dɔ la nin lajarabili ninnu i bɛ n'a ye dɛ parce que adamaden bamananw ka kuma ko ni mɔgɔ ma sa ko fɛn bɛɛ juru b'i la quoi ni maa ma sa ko fɛn bɛɛ juru b'i la o b'a yira i bɛ dugawu de k'i yɛrɛ ye gɛrɛgɛrɛ ko fan o fan a finman a jɛman Ala k'i kisi a ma dɔrɔn c'est gɛrɛgɛrɛ man ɲi dɛ kuma dɔ la e ma foyi kɛ mais kuma dɔ la a gɛrɛgɛrɛ filen bɛ taga ci e de kunna bon sahabaw ka nin waati u ye gɛlɛya sɔrɔ ka fara Alakira kan alayhi salatu wasalam Makka kɔnɔ mais Alahu Taala y'u lasabali u nalen Madina Ala sɔrɔla ka sira d'u ma sisan u bɛ se ka kɛlɛ kɛ o de ye udhina lilladhina yuqatalun ko diɲɛ kɛra mɔgɔw ma maa minnu b'a ka kɛlɛ bi annahum zulimu ko tiɲɛ na u tɔɲɔlen don wa inna Allaha i ka dɔn Ala ala nasrihim laqadir Ala ye se masa ye u dɛmɛli la kɛlɛ fɔlɔ min n'u y'o kɛ aya nin jiginnen o kɛra Badiri kɛlɛ de kɛlɛ aya fɔlɔ min jiginna u bɔlen Makka ka taa Madina o ye nin aya de kɛlɛ fɔlɔ min fana kɛra o bɔlen Makka ka taa Madina Badiri kɛlɛ o fana kɛra o bɔlen Makka ka taa Madina o san filanan o de kama Alahu Taala ye kɛlɛ jɛ u la walasa kafiru kana ɲɛdɔnna ko la